Bismillahirrahmanirrahim. A very good evening and Assalamu alaikum. This is Sana Khan. I'm a licensed credit counselor and your host for today. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक नया टीवी शो स्टार्ट किया है, मनी मैटर्स विद सना खान. हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे क्रेडिट रिबिल्डिंग के बारे में और इसके अलावा डेट कंसोलिडेशन, अगर आपका बैड क्रेडिट है तो उसको गुड क्रेडिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, अगर आपका क्रेडिट अच्छा है तो फिर हम कैसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो जहां आपका मिनिमल रिस्क इन्वॉल्व हो. इसके अलावा हम लाइफ इंश्योरेंसेस और क्रिटिकल इंश्योरेंसेस के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे. रिटायरमेंट प्लानिंग के हवाले से हम काफ़ी इस टॉपिक पे बात कर सकेंगे. मेरा इस शो को स्टार्ट करने का मकसद हमारा यही था कि अपनी कम्युनिटी के लोगों को थोड़ी अवेयरनेस दी जाए, उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाए फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से. अनफॉर्चुनेटली हमारा अगर कहा जाए तो फाइनेंशियल मैटर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जहां अगर मिस हैंडलिंग हो जाए थोड़ी सी तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो हमारा यही एक प्लान था कि हम एक ऐसा शो लेकर आएँ जिसमें हम एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उनका ओपिनियंस लें, आपके क्वेश्चंस को लें. आपका कोई भी क्वेश्चन है अगर डेट कंसोलिडेशन के हवाले से, क्रेडिट काउंसलिंग के हवाले से, यू कैन ईमेल मी एट info@phoenixdebtsolutions.com. You can call me at 437-229-8688. मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी. इसके अलावा अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल मैटर है जो कि आपका उसमें कोई क्वेश्चन है ऐसा और आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम किसी ऐसे एक्सपर्ट को लेकर आएँ अपने स्टूडियो में जो आपके क्वेश्चन को आंसर कर सके. फॉर्चुनेटली आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं. आप RRSP, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं. आपका नाम है अदनान फिरोज़. कैसे हैं अदनान साहब आज? I'm doing well. बहुत शुक्रिया. Thank you for having me on the show. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए. आपने टाइम निकाला और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको शो में देखकर. एक्चुअली हम लोग बैक टू लाइफ आ रहे हैं. कोविड ऑलमोस्ट शायद कह सकें कि फिनिश ही हो रहा है या पता नहीं, फोर्थ वेव के बारे में भी सुना जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो हम एंजॉय करते हैं बैक टू लाइफ को. फ्राइडे से थर्ड स्टेज स्टार्ट हो रही है ओपनिंग की. तो आई होप कि स्मॉल बिजनेस के लिए और जितने भी बिजनेसेस डाउन हुए, शट डाउन हुए हैं, वो वापस हम इकॉनमी बूस्ट कर सके. जी आपने बिल्कुल सही कहा है. एक बहुत बड़ा इम्तिहान हम सब के ऊपर आया है एंड इट्स समथिंग दैट इम्पैक्टेड द एंटायर वर्ल्ड. तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता बैक टू नॉर्मल हम जा रहे हैं. तो I hope that we don't have to face any more lockdowns. I hope कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम इसको हम अपने पीछे ही रखें. I want to congratulate you on putting together this show. It's a great initiative. ये definitely हमारी communities और हमारे लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरत है, because जैसे आपने कहा है information is power. जब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, आपकी ऑप्शंस लिमिटेड होती हैं. आपकी ऑप्शंस लिमिटेड होती हैं तो आपके जो फैसले होते हैं वो आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट उसी तरीके से करते हैं. जी बिल्कुल सही. I'm excited to be here. Thank you for having me on the show. No problem. आपका शुक्रिया, आपने आज टाइम निकाला और आई होप कि हमारे व्यूवर्स को हमारी डिस्कशन से कोई बेनिफिट मिल सके और उनको इन्फॉर्मेशन मिले इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, RRSP के बारे में, लाइफ इंश्योरेंसेस के बारे में, क्रेडिट काउंसलिंग के हवाले से. थोड़ा सा हमें बताइए अदनान साहब कि क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी को. और सना जी, मेरी जो थोड़ी सी बैकग्राउंड है, फॉर द लास्ट 20+ years आई हैव बीन इन फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है. इट इंक्लूड्स इंश्योरेंसेस की अपना इतना बड़ा कैटेगरी है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस आती है, क्रिटिकल इलनेस आती है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस आती है, सर्टन फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आती हैं. फिर हम जब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में आता है RRSP, RESP, TFSA और भी मुख्तलाफ और भी डिफरेंट किस्म के टाइटल्स हैं. I've basically specialized in something called wealth creation.
اور میرا جو فوکس ہے with my clients and me being on the show is to provide the information that is required to make good decisions. کیونکہ at the end of the day چاہے وہ انشورنس ہو, کوئی انویسٹمنٹ کا پروڈکٹ ہو یا ریئل اسٹیٹ ہو یا کچھ بھی ہو, ہمارا اینڈ گول جو ہے وہ ہماری فائنینشیل پلان, ہماری فائنینشیل ویل بینگ کو امپروو کرنے کے لیے ہے. جب بھی ہم کوئی چیز پروڈکٹ لیتے ہیں تو ہم اس نیت سے لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں آگے جا کے کوئی فائدہ ہوگا. The thing that I feel that is missing in our community, and not just in our community, I would say in general, is that ہم چیز لے لیتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے کیسے امپیکٹ کرتی ہے, اس کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں, اس کے جو فیکٹس ہوتے ہیں, اس کے بارے میں ہم کبھی کبھی انجان ہوتے ہیں. وی ڈونٹ نو ریئلی واٹ اٹ از. RESP لے لی ہے, RRSP لے لی ہے, TFSA ہے, لائف انشورنس ہے, کرٹیکل النس ہے. کتنے لوگ ہیں, میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنی پالیسیز کو پڑھا ہے, اس کے جو کلاز ہیں, ایکسکلوژنس ہیں, ریسٹرکشنس ہیں, بینیفٹس ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اس کے بارے میں ہمیں کب نہیں اتنا زیادہ نہیں پتا. That's what I want to elaborate on. کہ we have to become a little bit educated on where our money is going into. And that's why money matters. That's why it's a great name for the show. آپ کو کیا لگتا ہے عدنان صاحب, وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے جب ایک انسان کو کسی فائنینشیل ایڈوائزر کے پاس جانا چاہیے؟ I think for investments or for anything, I think certain professionals ہماری زندگی کے ایسے اہم ہے جن کے ساتھ ہمیں ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ بنانی چاہیے. For example, one is your doctor, you have an accountant, sometimes you have a real estate agent, you have a lawyer. اسی طرح ایک فائنینشیل ایڈوائزر بھی ہونا چاہیے. فائنینشیل ایڈوائزر is someone who kind of brings everything together. تو to have a good relationship with someone who can understand your situation, can understand what you need, and then be an expert at providing the services that are suitable for you, I think it's very important. میرے پاس نا عدنان صاحب بہت سارے کلائنٹس ایسے آتے ہیں, because I'm a credit counselor, so جو فائنینشیل ایڈوائزر کے تھرو آتے ہیں جو انویسٹمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں, بٹ دین دے ڈونٹ ایون نو سم ٹائم کہ ان کے کریڈٹ ٹھیک نہیں ہوتے, تو پھر فائنینشیل ایڈوائزرز میری طرف ان کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کے کریڈٹ ریبلڈ ہو اور پھر وہ آگے ان کی انویسٹمنٹس پلان کر سکیں. کیونکہ اکثر لوگوں کو سچویشن کا اندازہ ہوتا ہی نہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں بٹ ان کا کریڈٹ خراب ہوا ہوتا ہے. تو یہ سچویشن کافی, آپ جیسے کئی فائنینشیل ایڈوائزرز میری طرف کافی کلائنٹ بھیجتے ہیں, کیونکہ وہ یہی بات ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, بٹ ان کا کریڈٹ خراب ہوتا ہے, اور پھر کریڈٹ ریبلڈنگ میں ظاہر ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. بالکل, تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. تھوڑا اب کرٹیکل انشورنس کے بارے میں بتائیں. ضرور. کرٹیکل النس انشورنس ایکچولی از اے ویری یونیک پروڈکٹ ان دا سینس کہ ابھی بھی اس کی اویئرنیس گرو ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی اسٹیٹسٹکلی اٹس مچ انڈر سولڈ کمپیئر ٹو لائف انشورنس. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی پریمیم ذرا زیادہ ہوتی ہیں, اور دوسری اس کی کوالیفیکیشن کی ایلیجبلٹی بھی ذرا زیادہ اسٹرکٹ ہے. لیکن جو کرٹیکل النس کا جو کانسیپٹ ہے میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. کرٹیکل النس انشورنس از ڈیزائنڈ ٹو پروٹیکٹ یو ان دا کیس آف لاس آف انکم when something unpredictable happens. For example, heart attack, stroke, cancer, bypass surgery, اس طرح کی up to 25-26 illnesses covered کی جاتی ہیں. Unlike disability insurance or employment insurance or any other forms, critical illness اپنے client کو ایک lump sum tax free benefit دیتا ہے. تو اگر آپ کی پالیسی $100,000 کی کوریج ہے اور خدا نخواستہ اگر کچھ ہوتا ہے فرام دا illnesses, تو وہ 100,000 آپ کو ٹیکس فری ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اب اس پیسے کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ لنکڈ ٹو یور مورگیج, اٹس ناٹ لنکڈ ٹو یور منتھلی پیمنٹس. آپ کا لمپ سم مل گیا ہے, آپ اب ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اینڈ ون آف دا تھنگز that I've realized جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ جب ہمارے یہ پروڈکٹس نہیں ہوتے اور اس طرح کی سچویشن سے ہم گزرتے ہیں, there are multiple stories I think we can all relate to جس میں کینسر اینڈ ہارٹ کی ڈیزیز کی وجہ سے جو کچھ تھوڑا بہت ہم نے جمع کیا ہے اپنے RRSP میں, اپنے TFSA میں, اپنے بچوں کی RESP کے ایجوکیشن پلانز میں, جب ضرورت پڑتی ہے ایسا حادثہ ہوتا ہے
تو ہم مجبوری کے طور پہ وہ ایکسیس کرتے ہیں ایکچولی, اور اس کے ساتھ ہم ڈیٹ میں بھی چلے جاتے ہیں. میرا پہلا کویسچن اسی لیے آپ سے یہ تھا کیونکہ میں نے بہت کلائنٹس کو ایسے ڈیل کیا ہے جو ڈیٹ جیسی پرابلم میں جاتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ان کی کوئی اسی طرح اللہ نہ کرے ان کے کوئی ایسے پرابلمز آ جاتی ہیں, خدا نخواستہ کوئی ہارٹ ڈیزیز ہو گئی یا اینجیوگرام ہو گیا یا آپ کو کینسر جیسی کوئی پرابلم ہو گئی یا ڈیزیز ہوگی, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر اس ٹائم پہ آپ کی جاب بھی نہیں ہے, خرچے بھی آپ کے چل رہے ہیں, آپ کی میڈیسنس. کئی ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں, ایسے میرے کلائنٹس ہیں جو منتھلی ہارٹ کی جو میڈیکیشن ہے اس کے $700-800 سے دیتے ہیں کیونکہ ان کی انشورنس نہیں ہے. تو اس لیے میرا پہلا کویسچن آپ سے یہی تھا کیونکہ میں نے بہت لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو بڑی پرابلم فیس کرتے ہیں, ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر ظاہر ہے بعد میں ڈیٹ کو فیس کرنا, بیماری الگ اور پھر آپ کا قرضہ الگ, تو یہ چیزیں کافی آپ کو ایسی سچویشن میں لے جاتی ہیں کہ لوگ بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں. سنا میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں جو میں اپنے کلائنٹس کو بتاتا ہوں, جو سب سے پہلے میں ان کو ایجوکیٹ کرتا ہوں, اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم گھر بناتے ہیں, if we're building a house, the most important part of the house is what? The foundation. The foundation, yeah. آپ 10 ملین کا گھر بھی کھڑا کر دیں گے نا تو فاؤنڈیشن اگر ویک ہے تو وہ کلیپس ہو جائے گا. بالکل. So the foundation of our financial house is our income. لیکن جب ہم انکم کی بات کرتے ہیں نا تو وہ پرٹیکولرلی آپ کی جاب یا آپ کا بزنس نہیں ہے, وہ آپ کی ابیلٹی ٹو ارن منی ہے. اٹس یور ہیلتھ, اٹس یور لائف. تو ہم اس کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں with products like life insurance, critical illness and disability, وہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے. کیونکہ اس سے پہلے, اور یہ میں سب سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پرائیورٹیز پہلے سیٹ کرنی ہے. آپ اگر اپنی پرائیورٹیز کو نہیں سیٹ کریں گے فائنینشیل پلاننگ میں تو پھر اس قسم کے سینیریوز آتے ہیں کہ تھنگس فال آؤٹ آف پلیس, کہ ایک النس کی وجہ سے آپ کو RRSP کو چھیڑنا پڑا, اپنے TFSA کو چھیڑنا پڑا. لیکن اگر آپ نے پہلے سے اپنی النس انشورنس لی ہوتی ہے تو وہ ساری کورڈ ہو جاتی ہے, آپ کا پلان آن ٹریک رہتا ہے. اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ. اس ٹائم پہ آپ کو فائنینشیل ٹربل نہیں ہوتی ہے, آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ بلز کہاں سے جائیں گے یا کچھ, وہ آپ کی بیماری میں وہ سب چیزیں کور ہو جاتی ہیں. اور ہم نے خود آئی تھنک a lot of people can relate کہ آج کل کینسر اور ہارٹ اور اس قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ اتنی کامن ہو گئی ہیں کہ ہم سب نے اپنی فیملی, اپنی فرینڈ سرکل میں خود ایکسپیرینس کیا ہے. You have to maybe remortgage your house, you have to refinance. کیونکہ یہ دیکھیں سنا, if someone passes away, وہ چلے جاتے ہیں, وہ سروائیورز چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وہ اپنے ساتھ اپنے سارے خرچے بھی لے جاتے ہیں. لیکن جب کسی کو کینسر ہوتا ہے یا النس ہوتی ہے کریٹیکل, تو وہ آپ کے ساتھ ہیں, ان کی ایکسپینسز بھی ہیں بلکہ ان کے ایکسپینسز بڑھ گئی ہیں. اور اب آپ کو ٹائم لینا ہے, if it's your wife or your husband or your loved one, you have to dedicate time to now take care of them. Exactly. It's something that's very overlooked and I emphasize critical illness a lot. Or one point I want to share with everyone that's watching, کہ critical illness, life insurance, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ everyone can afford them. It's a matter of something is better than nothing. Maybe آپ سب سے بہترین پروگرام جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ آپ کے بجٹ میں نہیں آتا, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ بیسک اپنی کوریج نہیں لے سکتے. اینڈ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, سو آئی ہائیلی پروموٹ اٹ اینڈ انکریج دس پلان. بالکل. میں ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ آج ہمارے پروگرام میں ہم ایک لیں گے ریحان صاحب کو جو مسلم ویلفیئر سے ہیں. آپ کو پتہ ہے قربانی آ رہی ہے اور وہ ڈونیشنز وغیرہ بھی لوگ دے رہے ہیں اور ویسے بھی قربانی کے لیے بھی وہ ہمارے اسپانسر ہیں, تو ان کی کال وہ ہمیں کال کریں گے آج, ان کی کال ہم لیں گے انشاءاللہ. بلکہ ان کی کال آ گئی ہے تو آئی تھنک آئی ول ٹیک دس کال فرسٹ. السلام علیکم ریحان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر. فرسٹ کلاس. آپ کون بات کر رہی ہیں؟ ثنا بات کر رہی ہوں منی میٹرز کے شو سے. آپ آج ہمارے اسپانسر ہیں, آپ نے قربانی کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن دیں. جی جی ضرور ضرور ضرور. جی بتائیں آپ تھوڑا سا کہ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ عید آ رہی ہے, تو اس سے پہلے آپ لوگ لاسٹ کال کب لے رہے ہیں قربانی کی؟ جی انشاءاللہ جولائی 18 کو ہے لاسٹ کال, اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ ہم لوگ جو اس سال عید الاضحیٰ ہے وہ پوری طریقے سے اچھے پراپر انتظام کے ساتھ پاکستان میں اور اراؤنڈ دا ورلڈ ہم لوگ بنائیں. تقریباً 6-7 کنٹریز ہوتے ہیں جس میں یمن بھی ہے, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, افغانستان ہے,
सोमालिया है, बर्मा भी है इसके अंदर शामिल। तो ये हम लोग जो आपका जो अमानत है उसको फरीजा के तौर पे हम लोग मुख्तलिफ पार्टनर्स के थ्रू हम लोग ये वहाँ पे डिलीवर करते हैं। और क्योंकि ईद जो होती है वो नॉर्मली नॉर्थ अमेरिका में एक दिन पहले होती है, तो हम लोग उस टाइमिंग का भी बड़ा ख्याल रखते हैं कि वहाँ के लिहाज से सपोज के पाकिस्तान इंडिया है तो वहाँ पे सेकंड डे हमारे मुताबिक या नॉर्थ अमेरिका के मुताबिक सेकंड डे ये कुर्बानी हो जाए, सेकंड डे और थर्ड डे कुर्बानी हो जाए, तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो सामीन से, नाज़रीन से, कि लोग जो है वो फौरन यानी कि हमारी जो वेबसाइट है mwcanada.org उस पर देर ना करें, प्लेज अगर नियत है इंशाल्लाह तो ज़रूर आप जाके ऑनलाइन प्लेज कर दें ताकि हमारे पास ऑर्डर्स आ जाएं ऑन, ताकि हम लोग वहाँ पे जो अरेंज कर सकें एनिमल का अकॉर्डिंगली और टाइमली बेसिस पे कर सकें। रेहान साहब ये बताएं कि सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स ही ले रहे हैं आप, कि आपके कोई ऑफिस वगैरह हैं जिनको फ़ोन करके भी ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं? ये ऑफिस भी है हमारा 416-754-8116 और टोल फ्री नंबर है 1-866-754-3111 पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉप इन भी हो सकते हैं क्योंकि पेंडेमिक में थोड़ी सी रिलीफ मिली है, तो हमारा ऑफिस भी वैसे भी पेंडेमिक के दौरान भी सर्विस में था, फुल टाइम ऑफिस खुला था, फूड बैंक खुला हुआ था, सर्विस कर रहे थे हम लोग, लोगों को फूड बैंक से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो आप ऑफिस भी ड्रॉप इन हो सकते हैं। हमारे 2 ऑफिस की लोकेशन जो मिसिसागा एंड स्कार्बरो में 24/7 खुले होते हैं। इसके अलावा विटबी की लोकेशन में भी हमारा ऑफिस खुला होता है, तो आप प्लीज वहाँ पे ड्रॉप इन होके भी अपने जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं और प्लेज कर सकते हैं कुर्बानी। रेहान साहब एक आखिरी क्वेश्चन मैं करूँगी आपसे, थोड़ा सा रेट्स के हवाले से बता दीजिए कि क्या रेट्स हैं आप लोगों के? जी रेट्स तो हमने सारे अपने वेबसाइट पे डाले हुए हैं। कुर्बानी का जो शेयर इनका वो $85 है और इस तरह से सारे कंट्रीज के अंदर है। तो बेस्ट यही है कि आप हमारे वेबसाइट पे जाइए mwcanada.org, वहाँ पे आप डोनेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे डोनेट कुर्बानी का फॉर्म नजर आ जाएगा। जिस कंट्री में भी चाहें और शेयर इन काउ लेना चाहें या गोट या लेना चाहें आप, तो उसी वक्त ही आप ये अरेंज कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं ताकि टाइमली बेसिस पे हम लोग ये प्लेज रिसीव कर सकें और इसको प्रोसेस कर सकें। बहुत शुक्रिया रेहान साहब आपकी कॉल का, एंड आई होप हमारे सारे व्यूवर्स को इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। और प्लीज़ काइंडली आप लोग लास्ट कॉल है थर्सडे की 18 जुलाई, तो प्लीज़ आप उससे पहले ऑर्डर कर लीजिए ताकि टाइम पे आपकी कुर्बानी हो सके। बहुत शुक्रिया रेहान साहब आपकी कॉल का। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो हमने इनकी कॉल ले ली क्योंकि आपको पता है कि ईद की वजह से ऑर्डर्स फिर एंड टाइम पे होते नहीं है, तो अच्छा है कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। एंड ऑनलाइन ऑर्डर्स का बहुत इजी हो गया है कि आप ऑनलाइन ही ऑर्डर करो, आपको फौरन पता चल जाए कि किस डेट को कहाँ किस जगह पे आपकी कुर्बानी हो रही है, क्योंकि यहाँ चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हैं और फिर कोविड की वजह से चीज़ें थोड़ी और हुई हुई हैं। ऐसे आप अच्छा काम करें, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे और कबूल करे। हाँ जी बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। हम बैक टू डिस्कशन अगेन, हम बात करते हैं थोड़ा सा क्रिटिकल इंश्योरेंस पे। आपने काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है एंड आई होप कि लोगों को इस चीज़ की थोड़ी इन्फो मिल गई होगी कि क्यों लेनी चाहिए और ये किस वक्त हमारे काम आ सकती है। मैंने भी अपने डेट के हवाले से भी बात कर दी है कि देखें आते हैं ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो ऐसी मुश्किल में घिरे होते हैं और फिर उस टाइम पे आप अपनी बीमारी को भी फेस कर रहे होते हैं और डेट जैसी प्रॉब्लम को भी फेस कर रहे होते हैं। तो बेस्ट वे यही है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा देखें कि अगर क्रिटिकल इंश्योरेंस वगैरह अगर आप बाई कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि इनके क्या होते हैं, लाइक आपको क्या लगता है अर्ली अगर आप यंग एज में क्रिटिकल इंश्योरेंस लें तो आपको वो चीप पड़ती है या आप कुछ ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसे होता है सना, बिकॉज ये जो इंश्योरेंस है ये आपकी एज और हेल्थ के मुताबिक होती है। तो जितनी आपकी एज कम है और जितनी आपकी हेल्थ ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छी है, उतनी ही कंपनी के लिए कम रिस्क है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को इंश्योरेंस दे रहा हूँ, इट्स वेरी सिमिलर टू लेंडिंग। जैसे आप लेंडर्स के साथ डील करते हैं, वो रिस्क को असेस करते हैं, अगर किसी का बुरा क्रेडिट है इसी तरह वो रिस्क को असेस करते हैं। तो आपने एक चीज़ को पहले डिटरमिन करना है, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने इस बारे में इस एंगल से इस बात को टच किया है, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स डोंट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल लाइफ।
because of one element missing on your financial plan. ये वो छोटा सा brick है जो आप निकालें तो आपका पूरा घर गिरता जी, है. बिल्कुल. और इसलिए आपसे ये सुनना बहुत ज़रूरी है because you deal with the aftermath. So I would really encourage, ज़्यादा से ज़्यादा बंदा ये कर सकता है कि अपने rates के बारे में पता करे कि options क्या available हैं. Options क्या हैं? क्रिटिकल इलनेस में आप मिनिमम प्लान ले सकते हैं जो सिर्फ 4 मेन इलनेसेस को कवर करता है. वो है हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर एंड बाईपास सर्जरी. ये 4 इलनेसेस हैं. अगर आपका बजट अलाउ करता है आप इन्हांस्ड कवरेज ले सकते हैं जो अप टू 25 इलनेसेस है. इसके डिफरेंट टर्म्स आ जाते हैं. मीनिंग कि अगर आपका इस वक्त मोस्ट वल्नरेबल स्टेज है, आपके छोटे बच्चे हैं, आपकी मॉर्गेज की पेमेंट्स हैं, आपकी शायद सिंगल इनकम है या डबल इनकम के ऊपर आपकी टोटल डिपेंडेंसी है, तो आप 10 ईयर का टर्म लेते हैं. अगर आपके बच्चे आज 5 साल के हैं तो 10 साल में वो 15 के हैं. अगर 15 के हैं वो तो 25 के हों. Something is better than nothing is what I say. You can go with a 20-year term. You can go with a term that's up to 875, or you can go with a permanent plan. हमारे पास वक्त इतना ज़्यादा नहीं है. The main point and the main reason for I think ये शो का मकसद है is to inform people that there are options. You can contact us. You can get in touch with your own advisor. You can contact me. My phone number is 416-300-0263. आपकी कोई सोशल मीडिया हैंडलिंग है तो वो भी जी बता ज़रूर. दीजिए. मेरी कंपनी का नाम है AF Wealth Creation Inc. We specialize in wealth creation. Wealth creation का नाम मैं बार बार लेता हूँ because at the end of the day, whether it's one product or another, it all falls under your wealth, and we want to create more and we want to make it better. Exactly. और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? किस एज में आके हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए या सोचना चाहिए इस बारे में? देखें, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में मैं आपसे वही बात कहूँगा कि जब मैं इस बिज़नेस में आया था अराउंड 2001 में मैं इसमें एंटर हुआ था, तो तब द एवरेज पर्सन जो 20-21 साल के थे उनको ये नहीं पता था कि RRSP क्या है, GIC क्या है. आज की आप अगर नोट करते हैं, द यंगर जनरेशन स्पेशली द मिलेनियल्स, दे आर मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग. तो वो एक कॉन्शियसनेस बन गई है. एंड एज अ रिजल्ट यंगर पीपल आर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट अर्लियर. और इन्वेस्टमेंट खासतौर रिटायरमेंट प्लानिंग का जो एक सबसे पावरफुल चीज़ है वो है टाइम. We are going for a short commercial break and we'll come back soon. Hi, we came back from a short commercial break. आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है. मैं चाहूँगी अब हमारा प्रोग्राम का टाइम भी इख्तिताम को पहुँच रहा है, तो आप थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में बताएं और अपनी सोशल मीडिया हैंडलिंग है, आपकी फ़ोन नंबर के बारे में हमारे व्यूवर्स को इन्फॉर्म करें. Sure, Sana, thank you so much for having me on your show. It's a privilege. My name is Adnan Feroz. My phone number is 416-300-0263. अगर किसी के पास भी कोई ऐसा सवाल है, my consulting is no obligation, no fee, no commitment. We can provide you with the information. It will be my privilege. Shortage of time हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं देती. So I hope that we benefited, and thank you so much for having me on the show. Thank you so much again for coming here today and joining us today on our show.
ہم تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتاتی چلوں. اگر آپ کا کوئی بھی کریڈٹ کے حوالے سے کوئی بھی کویشچن ہے, یو کین کال می ایٹ 437-229-8688 اور یو کین ای میل می ایٹ info@phoenix-solutions.ca. ہم پھر نیکسٹ ویک آئیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو فائنینشیل میٹر کے حوالے سے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وی ول ٹرائی آور بیسٹ ٹو برنگ اے نیو گیسٹ نیکسٹ ٹائم ود دا ایکسپرٹ اوپینین. ہم آپ کے کویشچنس کا آنسر کریں گے. ٹل دیٹ ٹائم, اللہ حافظ.